बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरीके से सहाफ़ी असद तूर को अब से कुछ देर पहले FIA की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का इक़बाल जो है वो बुलंद हो, चूँकि उनके ऊपर मुबैना तौर पर जो तनकीद करने के बाद FIA ने गिरफ्तार किया है और साइबर क्राइम विंग के हेडक्वार्टर में आज वो वहाँ पर मौजूद थे और असद तूर को 24 फरवरी को जो कॉल अप नोटिस हुआ था तो वो वहां पर भी 8 घंटे वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद उनको गैर जरूरी तौर पर तंग किया गया और उसके बाद 26 फरवरी यानी आज की तारीख में दोबारा कॉल अप नोटिस जो है वो उनको जारी किया गया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज उन्होंने रुजू किया था। आज जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो असद तूर वहां पर भी जो उनके वकील हैं ईमान मिजारी साहिबा, उनके हमरा वहां पर मौजूद थे और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको रिलीफ दे और जो FIA है उनको गिरफ्तार करने से रोके और हरासा करने से रोके और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो जारी करे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना हुक्म जारी किया कि जो सहाफ़ी असद तूर हैं उनको हिरासा ना किया जाए और असद तूर को कहा कि आप जाकर पेश हो। तो ये सारा मामला अब असद तूर को तकरीबन 4 घंटे पहले बिठाए रखा FIA इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में और उसके बाद बिलाखिर ये खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब असद तूर को गिरफ्तार करने का मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। आपको पता है कि तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो चुका है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा मकबूल और जो सहाफ़ी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्विटर, वो इस वक्त बंद है और VPN के ज़रिए ही वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी बंदिशें हैं, कदगने हैं, वहां पर भी आज़ादी के साथ ना कोई बोल सकता है, ना कोई खबर चलाई जा सकती है। प्रिंट मीडिया का हाल ये है कि वहां पर जो बड़े बड़े दानश्वर बैठे हुए हैं उनकी जेब गर्म होती है तो वो मरियम नवाज के आजकल कसीदे लिख रहे हैं और बहुत सारे और लोगों के कसीदे जो है वो छाप रहे हैं। सिर्फ जो एक जगह रह गई है वो ट्विटर थी, उसको भी बंद कर दिया है। अब एक यूट्यूब जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सहाफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन असद तूर ने मुबैना तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया, बल्ले के निशान के बाद वो मुसलसल उनको बल्ले का निशान जब छीना गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, उसके बाद जो सहाफ़ी असद तूर हैं और मुतादिद जो सहाफ़ी हैं जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के क्लब या आप कह सकते हैं कि उनका हम ख्याल सहाफ़ी थे, उनको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया काजी फ़ाइज़ ईसा को। उसके बावजूद उनको ये तनकीद जो है वो नागवार गुजरी है। इस चीज का वो जिक्र जो है वो असद तूर खुद भी अपने वीलॉग में कर चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब इसी तरह ये असद तूर और दीगर जो इनका हम ख्याल ग्रुप था वो जब दीगर जजेस साहिबान के ऊपर तनकीद करते थे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या दीगर जो उनके हम ख्याल दोस्त हैं, जो सहाफ़ी दोस्त हैं, वो उनको बड़ा कहते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब वही तनकीद असद तूर कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, तो वो नागवार गुजर रही है। तो सहाफ़ी का काम जो है वो आईना दिखाना होता है। अगर आपको आईना अच्छा नहीं लगता तो आप चेहरा बदल लें, आईना तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह तनकीद जो है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि सहाफ़ी असद तूर को या इमरान रियाज को गिरफ्तार करके सहाफ़ियों की आवाज़ या जो लोग आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये सोचते हैं कि सहाफ़ियों को नोटिस जारी करके या उनको गिरफ्तार करके डरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे लोगों की जुबान बंदी भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कैद में भी डाल सकते हैं, जेलों में भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग को आप दुनिया से भी जो है ना वो खत्म कर सकते हैं, आप हमारे जिस्म या इस दुनिया में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अरशद शरीफ के साथ आप लोगों ने क्या किया? अरशद शरीफ का जिस्म तो खत्म हो गया लेकिन उसकी नजरिया, उसका सोच ता कयामत इंशाल्लाह कायम रहेगा। तो सहाफियों को गिरफ्तार करके उनकी आवाजें दबाकर उनकी सोच के ऊपर पैरे डालकर कोई ये समझता है कि उनके ऊपर तनकीद नहीं होगी तो वो खाम ख्याली है। ये तनकीद उनके ऊपर होती रहेगी और पूरी दुनिया इस तनकीद को देख रही है कि जो लोग हीरो बनाए गए थे, ये इसी तरह के जाली हीरोज हैं जो फॉर्म 47 के जाली MPAs है, जिस तरह इसी तरह इन लोगों को हीरोज बनाया गया था और इन्हीं लोगों ने इनको हीरो बनाया था। आज वो उन्हीं
ہیرو کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر سہولت کاری کی، اور یہ سب کے سامنے ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر تنقید، پھر جائز اور ناجائز تنقید، یہ تنقید آپ کو اس وقت یاد نہیں آئی کہ جب پارلیمان کے اندر وہ لوگ تنقید کر رہے تھے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اور ان کے لوگوں کے اوپر، آپ تو جا کے ان کے ساتھ زرداری صاحب اور دیگر جو ناقدین ہیں ان کے بغل میں جا کر بیٹھ گئے تھے پارلیمان کے اندر۔ اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تنقید جو ججز گیٹ کے باہر ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ٹولہ جو تھا پی ڈی ایم جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، مریم نواز جن کو آج آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، انہوں نے ججز گیٹ کے سامنے دھرنے دیے اور ججز کو ننگی گالیاں دی ہیں، ججز کو ننگی گالیاں ججز گیٹ کے باہر جو ہے وہ لوگوں نے دی ہیں۔ ان کی تنقید ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ موجودہ جو بینچز ہیں، جو عمر عطاب بندیال کو بھی چھوڑ دیں، جو آپ کا اس وقت موجودہ بینچز ہیں، اس میں جو جس طریقے سے ہم خیال گروپ ایک باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلایا گیا، اس کو وہ تنقید آپ کو نظر نہیں آتی۔ لیکن چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید ہو گئی اور وہ تنقید برداشت نہیں کر پائے، تو آپ نے لوگوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز، 100 سے زائد لوگوں کو نوٹسز جاری کروا دیے، اور اس کے بعد اب گرفتاریوں کا عمل بھی شروع کروا دیا۔ اور عمران ریاض کی تو پہلی سلامی دے دی گئی تھی جب مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بننا تھا، انہوں نے حلف اٹھایا بطور رکن پنجاب اسمبلی، تو ان کی ہتھکڑیاں ڈال کے عمران ریاض کو آپ نے پہلی سلامی دی۔ اب اسد طور کی گرفتاری جو ہے وہ مریم نواز کو ایک اور سلامی دی گئی، اور یہ سلامی کہیں اور سے نہیں آئی بلکہ شارع دستور پر سب سے انصاف کی سب سے جو معتبر امارت میں بیٹھے ہوئے معتبر شخص ہیں ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ بھی کہتے تھے کہ تنقید کرنا اور جمہوریت میں اور آئین کی یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی کہ وہاں پر لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے۔ ہم صحافیوں نے تنقید کی تو ہمارے اوپر ایف آئی اے کے نوٹسز آپ نے بھجوا دیے، اور باقی جو لوگ جو مذہبی ایک ٹولہ ہے جنہوں نے غلط اقدام کیا ہے، جنہوں نے آپ کے خلاف ایک مذموم کمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے، ان کے سامنے آپ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ وہاں پر کہتے ہیں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر تنقید کریں، لیکن یہاں پر آپ کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ گرفتاری کروا رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ کی طاقت بھی، آپ کا انصاف بھی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر کمزور ہوں آگے سے لوگ۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ لیکن خیر جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اقبال بلند ہو گیا ہوگا، کیونکہ اسد طور کی گرفتاری ہو گئی ہے اور ان کو بہت زیادہ کھٹکتے تھے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی مزید آوازوں کو خاموش کروا سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔